Setiap kita tentu berharap kehidupan rumah tangga yang berhias ketenangan yang mendamaikan, sakinah, kecukupan harta benda, mawaddah, dan kerukunan yang memberikan keceriaan dalam kehidupan berumah tangga, rahmat. Bahkan sering kita singkat ketiganya dengan nama viral yang kadang kita tuliskan di setiap tempat yang bisa kita tatap, samara, sakinah, mawaddah, dan rahmat. And often we short this terminology with samara here in Indonesia, like Allah Subhanahu said in Al-Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. And we here in Indonesia sometimes short this terminology with samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adinda dan hadirin, samara itu pilarnya 3, dan ketiganya mohon izin ditegaskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran di 3 ayat berbeda. Pertama, di Quran surah ke-30 di ayat ke-21 seperti yang dibacakan oleh qari kita tadi, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda yang mengharuskan seorang pasutri itu menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dear Dindy and Talha, Allah said and remind us in the Holy Quran that the purpose of wedding marriage is not only to unite both of you with love, but to make both of you closer and closer to Allah Subhanahu wa ta'ala. So that Allah said in the Holy Quran, among the signs that make couple make closer to Allah Subhanahu wa ta'ala is He create the wedding. Wa bin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi kata Allah, jika menginginkan kehidupan rumah tangga itu berhias samara, kedamaian, kebahagiaan, cinta, diliputi harta benda, maka bangun tujuan awal pokoknya bukan hanya ingin menyatukan cinta di antara dua pasangan, tapi niatkan untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin, jika ada di antara kita yang hadir telah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, tapi belum mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh jadi ada yang kurang sempurna dalam tujuan kehidupan berumah tangganya. Karena itulah ada hal yang paling penting di antara manfaat mendekatkan diri kepada Allah. Allah janjikan di ayat lain, setiap kehidupan rumah tangga menemukan persoalan, maka Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Quran surah ke-65. Surah 65 ini adalah surah tentang persoalan pelik di rumah tangga. Surah At-Talaq. Tapi di antara sekian solusi yang Allah tawarkan, bukan harta benda, bukan kedudukan, bukan pengetahuan, tapi kedekatan dengan Allah yang disebut dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan cara menerjemahkannya. Siapapun suami dan istri yang mampu membangun kedekatan lebih dengan Allah, maka aku akan jadikan setiap kehidupan rumah tangganya mudah. Aku kecilkan persoalannya, aku limpahkan rezeki dari sisi yang tidak terduga. Maaf untuk kita pengantin yang lama dulu, jika ada persoalan rumah tangga yang tidak pernah tuntas, padahal harta begitu melimpah, kedudukan begitu tinggi, boleh jadi persoalan dia bukan harta dan kedudukan, mungkin kedekatan dan ketakwaan kita yang kurang dibangun. Dear Talha and Dindy, can both of you make closer to Allah Subhanahu wa ta'ala? So Allah promised to both of you, I will give all solution for any problem that you face on your household. What a beautiful view when our son Otoha become imam, followed by Dindy as ma'mum. And our son after that asked Allah Subhanahu wa ta'ala everything about your happiness, about love until Jannah. And Dindy say Amin. So look at what Allah Subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran. Any problem, every problem that you found in your household, Allah Subhanahu wa ta'ala will solve them by Himself.
Let's take a little bit thing or little bit Islamic teaching from the Prophet of Yaqub alayhi salam. When he found a lot of problem in his household, what he did, he just take his prayer mat and did prayer and asked to Allah subhanahu wa ta'ala with Quran mentioned in Surah Yusuf, Surah number 12, verse number 86, when Allah said, Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. If I have any sadness, any problem in my household, I just put my prayer mat and did salat and pray Allah subhanahu wa ta'ala and ask him for the solution. There are so many problems, and big problems become a little, and enough when we share them to Allah subhanahu wa ta'ala. But there are so many little problems becoming bigger and bigger, when you are both of you just argue each other and fight each other. There's no solution from that expression. So, after this wedding, after this marriage, come to Allah subhanahu wa ta'ala. Increase your pity, increase your taqwa. Don't let the salah, keep jama'ah between both of you. And inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, with his promise, with his permission, will cover your household with fully love, happiness, and peace. The second thing, hadirin sekalian, yang kedua, Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hei pasangan suami istri yang masih merasa beriman. Hadirin mohon maaf, iman kita di ayat ini dipertaruhkan. Ada rumus dalam Al-Quran, jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi atau bahkan perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya mempertaruhkan dan menjadi parameter keimanan kita. Kalimat iman pertama dibuka di surah Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, disusul dengan salat wa yuqimunas salat. Maka ketika salat dibuka dengan iman, salat menjadi parameter tingkat keimanan kita. Semakin kita semangat menunaikan salat, semakin kuat keimanan kita dinilai oleh Allah. Semakin malas seseorang menunaikan salat, itu pertanda imannya sedang lemah. Izin, ayat rumah tangga, pilar keduanya dibuka dengan iman. Diawali dengan ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Lidida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Disusul dengan ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, untuk menegaskan dan mengingatkan perintah. Lalu dilanjutkan dengan alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, untuk memberikan pengingat bahwa pesan ini lintas semua batas, baik laki-laki, perempuan, merasa cukup harta, merasa lebih harta, merasa punya kuasa, merasa punya ilmu, semua berlaku tanpa kecuali. Perhatikan kalimatnya untuk yang lama dulu. Kalau sudah menikah, kata Allah, jangan pernah wariskan sikap kurang baikmu pada pasangan. Allah sudah memberikan bocoran, semua yang sebelum nikah tertatap, indah, sempurna, baik. Tidak ada yang paling tampan kecuali calon suami. Tidak ada yang paling cantik kecuali calon istri, semua perfect. Kata Allah, nanti setelah menikah, Anda akan temukan hal yang sebelumnya tidak pernah diduga. Kalau menemukan itu, bahasa Qurannya sangat indah, jangan marah. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kalau menemukan kekurangan di pasangan, ini indah sekali dalam Quran, jangan marah. Karena aku pasangkan engkau untuk menyempurnakan kekurangan itu, bukan untuk menggali kekurangannya. Din, and Talha. Allah said in the Holy Quran in Surah number 4, Surah An-Nisa, verses number 19. Nobody perfect. Nobody perfect. Before the akad until right now, maybe Dindi will see that his husband is perfect. With his handsome, his aura, energy. And also maybe Tauhan see that his wife right now is the perfect. But Allah said in the Holy Quran and remind us after this wedding, after this marriage,
Maybe you will see the character from your couple that didn't expect before. If you found it after your wedding, please do not be angry. Don't be angry. If you want to create the harmony in your household, so please keep this nasiha from the Holy Quran. Don't be angry to your couple. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, I unite both of you not to explore the mistakes that come from your couple, but I send Talha to Dindi to complete her mistakes. I send Dindi to Aslan, to Talha, to complete the kindness for him. So because of that, Allah subhanahu wa ta'ala remind us and guide us when you being couple, and after this moment, inshallah, please easy on your couple. Easy on Dindi. Not like Adel said, easy on me. But because Allah subhanahu wa ta'ala sent both of you to complete each other. I know her father. I know her parents. They were very kind of Dindi. Didn't hurt her from a childhood until right now. And to become your spouse right now. So please, easy on her. Be kind with her. Protect her as the parent did. Not to bring your wife hurt, but just keep the feel of the parent. Dindi, and also you know, your couple, your husband, would see the parent. They come from the car distance from Australia, from Melbourne, for Turkey, just for the city's happiness. So take care of your husband. Obey your husband. Love him with a fully love, like Allah subhanahu wa ta'ala taught, not only taught, but command us as his servant. Hadirin sekalian yang ketiga, dan ini yang paling penting, Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Kalau seseorang sudah menikah, aku tetapkan supaya dia selalu terpaut denganku dalam ibadah dan menuhankanku. Lalu jadikan pembuktian kebertuhanan kalian kepadaku dengan memaksimalkan baktimu kepada kedua orang tua. Pernikahan dijadikan oleh Allah bukan hanya menyatukan cinta, tapi meningkatkan bakti kepada kedua orang tua. So dear Dindi and Talha, the last but not the least, like Allah mentioned and said in the Holy Quran, Surah number 17, Al-Isra, ayat number 23, after this moment, please come to your parent. Once again, please come to your parent. Allah subhanahu wa ta'ala unite both of you in this wedding, not only for unite your love, but for increase your kindness, your love to your parent. Create the friendship between the bigger family of bride and groom, and inshallah, if you can did as well as you can, Allah subhanahu wa ta'ala will promise give you harmony forever in your household. Dear, I was 12 years old when my father passed away. He apologized me and healed me so strong. He said, Mark, please forgive me. Please forgive me. Because I couldn't pick you up to your boarding school. I didn't realize the situation that moment. But after 2 weeks, he passed away, and I grew up, and I stand in front of you in this position. I couldn't share any energy, any happiness that I can share, because he passed away. I suddenly sent the prayer, the dua for him in his bazaar for this lonely. Look at your parents. Still have the complete parents, from the bride, the groom. So please take care of them, like they took care for you from your childhood, from your pregnant. And for today, they invite a lot of people here. The best guests come here just only for your happiness. This only ceremonial. After this moment, just come. Please come to the parent. Ask forgiveness. Ask the dua. From their dua, from their forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala will make, inshallah, your household, your activity become easier and easier, and unite
both of you and dear family, inshallah, in His Jannah, like Allah subhanahu wa ta'ala promised in Surah number 13, verses number 23 until verses number 24. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Anak yang berbakti pada kedua orang tua akan diapresiasi oleh Tuhan, oleh Allah, dibangkitkan di surga menggandeng bapak ibunya, membawa ke surga, dan Allah perintahkan pada semua malaikat sambut mereka. Lalu malaikat mengatakan, selamat, Anda telah sabar menjadi anak yang baik dan berkeluarga yang baik. Sekarang nikmati semua keindahan di surga tanpa adanya lelah dan semua kesedihan lagi. I think that always I can share this tausiah at this moment. Actually, I don't speak English, you know. Yeah, I just prepared when I was in the plan, so I see so many several vocabularies, and I look at YouTube, maybe some expression or some explanation, and but I hope both of you and the family will understand what I said, inshallah. And we ask Allah Subhanahu wa Taala bless all of us in this situation, this moment, and unite us forever, inshallah, until we face Allah Subhanahu wa Taala and enter His Jannah. So let me please ask Allah and with all of us with dua, and to close this tausiah with dua. May Allah Subhanahu wa Taala answer our dua and grant Jannah for all of us, inshallah. Izinkan saya menutup tausiah ini dengan doa. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menyaingi MC perempuan yang berbahasa Inggris, karena saya sebetulnya juga gak berbahasa Inggris. Saya cuma menghafal di pesawat tadi beberapa kosakata. Saya lihat gimana cara nyampaikannya, saya ikutin aja gitu, ya. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmada. Ya Allah, kami bersyukur dan memuji-Mu seperti Engkau mengajari kami untuk selalu memuji dan mensyukuri semua nikmat-Mu. Wassalli wa nusallimu ala habibika al-karim wa rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Rasulullah, yang dengan salawat itu kami bermohon diberikan kemampuan meneladani kemuliaan beliau di dunia dan mendapatkan syafaat saat di akhirat. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, mohon jangan biarkan ada satupun hamba-Mu yang hadir di akad ini membawa dosa, kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamban illa farajta. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan ia pulang, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang di antara kami membawa kesulitan, mohon ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara hamba-Mu yang datang membawa rasa sakit, maka mohon dengan keikhlasannya, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma nakhusuka bid-du'a libnaina wa bintina ya Allah Jindi wa Talha. Barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair. Ya Allah, kami mohonkan khusus doa kami bagi adunda kami Jindi dan Talha. Berkahi pernikahan keduanya, ya Allah. Lekatkan keberkahan dalam perjalanan hidup rumah tangganya, dan jadikan selalu perilaku dan aktivitas kehidupan keduanya lekat dengan kebaikan dan kemuliaan sampai kembali kepada-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin, alif bainana wajma' bainana fil khair. La tada' lana fi maqamina hadha illa wa nahnu muslimun muta'awinun 'alal birri wat taqwa. Ya Allah, mohon satukan di antara kami yang hadir, terutama dua keluarga besar ini, dalam kebaikan dan kemuliaan. Dan jangan biarkan kami berada di tempat ini sampai berpisah, kecuali Kau jadikan kami keluarga yang lebih baik dan lebih besar dalam kemuliaan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikan pertemuan kami melalui akad nikah ini pertemuan yang melahirkan cinta kasih. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan kasih sayang dan kemuliaan di antara kami. Rabbana barik hadzal masjid. Wabarik ya Allah min abaina, Allah yarham Haji Khafid, Allah yarham Haji Hanis, wa ainatihuma ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon jadikan lembaran baru kehidupan kami, dihiasi dengan nilai-nilai kemuliaan yang dapat kami contoh dari kedua orang tua kami, Haji Hafid dan Haji Alif.
maka alirkan pahala pada keduanya, perangi kubur keduanya, dan berkahi nilai-nilai kebaikan kepadanya, sehingga kami mampu pertahankan kemuliaan itu sampai kami menjumpai keduanya di akhirat kelak saat kembali kepadamu. Wa idza kunna ya Allah namutu fi hadzal yaum waj'al akhir wafatina husnul khatimah. Dan bila pun kami mesti kembali di hari ini kepadamu ya Allah, mohon jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Bi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dear Talha and Dinding,